Amai o próximo como a vós mesmos, ensina o Evangelho. Terão os católicos alemães ouvido este ensinamento quando, há 50 anos, reinou aqui a civilização do ódio? Na estrada que leva de Praga a Salzburgo, Passau, uma pequena cidade católica da Baviera, tem uma existência provinciana e discreta. A descrição chega à amnésia aos olhos desta jovem, Anna Rosmus. Aos 18 anos, esta estudante católica participou num concurso. Fale da sua cidade sob o regime nazi. Ela não sabia nada e foi à procura de documentos e testemunhos. Então, as portas e os rostos fecharam-se-lhe. O silêncio tornou-se pesado, mesmo ameaçador por vezes. Ich bekam Drohbriefe, Morddrohungen, noch und noch über Telefon auf der Straße mit der Post. Es wurden Brandbombenanschläge angekündigt, wenn ich öffentlich irgendwo gesprochen habe. Hass ist mir entgegengeschlagen, praktisch vom einen Tag auf den anderen, nur weil ich zu recherchieren begann, was in den Vorkriegsjahren hier in meiner Heimatstadt geschehen ist. Ich war auf der Suche nach Widerstand, den Katholiken geleistet haben. Mas as ameaças e as intimidações não detiveram Anna Rosmus. À medida que ela prossegue o inquérito, descobre que a sua cidade fora um dos centros do nazismo. Eichmann organizou deportações de judeus austríacos em Passau. Streicher, enforcado em Nuremberg, é originário da região. Hitler também, de resto. Ele nasceu a 2 passos daqui, na Áustria. Passava as férias nesta pequena casa amarela à beira do Inn. Anna fica sobretudo a saber horrorizada que nesta cidade tinham estado implantados 3 campos de detenção e que na noite de 30 de abril de 1945, na véspera do fim da guerra, 2.000 prisioneiros russos foram obrigados a cavar a própria sepultura antes de serem massacrados. Ist 3 Kriegsgefangenen die Flucht gelungen. Zunächst, sie konnten sich verstecken hinter Büschen auf diesem Berg. Der Ordensobere aus diesem Kloster hat gesehen, dass sie sich verstecken, kam persönlich heraus, hat sie am Genick gepackt und hat sie abgeschleppt, hat sie der Bewachungsmannschaft ausgehändigt. Sie wurden vor seinen Augen erschossen. Das erzählt die Bevölkerung noch heute. Es ist natürlich nie etwas passiert. Es hat einfach gegen sein Empfinden verstoßen. Man hat nicht zu fliehen. Man hat Flucht zu verhindern. Para quebrar o silêncio que cobre este período, Anna Rosmus socorre-se do tio, o abade Friedberger, padre em Mittig, uma pequena cidade vizinha de Passau. Ele era adolescente na altura e, como todos os jovens alemães, foi para as juventudes hitlerianas. 1933, für verhältnismäßig kurze Zeit, den durchschnittlichen Weg der deutschen Kinder gegangen, nämlich in einer gewissen Begeisterung für diese Kinderbewegung der Hitlerjugend. Das hat uns natürlich hier in Passau, wo ich geboren bin, eminent fasziniert, diese Aufmärsche und dieses Uniformieren und so weiter. A juventude tem desculpa, mas e os adultos? E a igreja? Man kann sagen, ohne jemand Unrecht zu tun, es hat allzu lange gedauert, bis die maßgebenden Leute der katholischen Kirche gemerkt haben, welcher Typ der Hitler eigentlich ist. Atualmente, é claro que a Igreja, hostil num primeiro tempo a Hitler, favoreceu em seguida a sua ascensão ao poder. Por que razão? Primeiro porque a Igreja está inquieta com a crise económica que nunca mais termina. Os 6 milhões de desempregados podem a qualquer momento fazer desabar o edifício social.
Além disso, o episcopado não via com maus olhos um regime que poderia pôr fim à desordem e, por que não, aplicar a doutrina social da Igreja. Hitler, por seu lado, precisa do apoio do Zentrum, poderoso partido político católico. Monsenhor Kass, o presidente do Zentrum, apesar de um certo receio, votaria pelos poderes para Hitler. Hitler e os amigos tranquilizam-no, afirmando-lhe que um dos primeiros deveres do Estado é o de suscitar um verdadeiro retorno à vida religiosa. A prova disso é que fazem preceder a inauguração do primeiro Reichstag eleito sob o regime nazi de uma missa na igreja de Potsdam, o santuário da tradição prussa. A 28 de março, a Igreja responde com um gesto. Os bispos alemães acabam com a proibição imposta aos católicos de pertencerem ao Partido Nacional Socialista. Os membros do partido são doravante admitidos de uniforme a todos os sacramentos. E os sinos das igrejas dão dignidade às festas organizadas pelo Estado. Desde a derrota de 1918, o episcopado alemão vive no receio de uma revolução que fecharia as portas das igrejas, como acontecera na Rússia. Para os bispos, Hitler é, antes do mais, uma sólida fortaleza contra o bolchevismo. No Vaticano, o Papa procura desde há muito assinar uma concordata com a Alemanha. Em 10 anos de negociações com a República de Weimar, não conseguiu qualquer acordo. E eis que Hitler lhe estende a mão. É Monsenhor Pacelli, o futuro Pio XII, que conduz a bom termo as negociações. Por essa concordata, a Alemanha garante a liberdade de culto aos católicos. Em contrapartida, os membros do clero são impedidos de se imiscuir na política e os bispos prestam um juramento de fidelidade ao Führer. A 20 de julho de 33, o tratado é assinado. O Papa acredita que com aquele tratado poderá defender-se de um ponto de vista legal. Hitler vê nele uma magnífica vitória política. A Alemanha não é a única a aclamá-lo. Ele garantiu a respeitabilidade internacional. Aqui, na abadia cisterciense de Oberhausen, na Westfália, foi criado um centro de investigação sobre as relações entre os católicos e os nazis. Georg Falke, o jovem historiador, tenta responder a uma pergunta que desde há 50 anos ocupa os especialistas. Por que razão Hitler, depois de ter obtido satisfação com a concordata, procura marginalizar e depois esmagar a Igreja Alemã? Encontram-se indícios disso na imprensa católica da época, diz ele. Vejam-se estes aborrecimentos com a censura. Ou aqui, uma vez mais, 2 responsáveis católicos foram assassinados. Cinicamente, os nazis enviam às famílias os seus restos mortais incinerados. Alles, was so in den kulturellen oder politischen Bereich reinging, das war gefährdet. Und das entsprach einfach dem Totalitätsanspruch des Nationalsozialismus, der sagte, wir wollen den ganzen Menschen haben. Die größte Auseinandersetzung zwischen dem Nationalsozialismus und den katholischen Jugendorganisationen finden wir sicherlich auf der Ebene der Jugendkultur. Der Nationalsozialismus beanspruchte die Jugendlichen mit ihren Organisationen ganz. O sistema não se contenta em meter a juventude na ordem. Exige, como Alfred Rosenberg, a adesão das consciências. Este teórico do nacionalsocialismo, inimigo feroz dos católicos, procura no seu livro O Mito do Século XX lançar as bases de uma contra-religião alemã destinada a suplantar o cristianismo.
aqui, no castelo de Effersburg, na Westfália, que se estabelece um lugar de culto do nacionalsocialismo. Desde 1935 que o acesso era rigorosamente proibido a qualquer pessoa que não pertencesse às SS. Nesta atmosfera medieval, cultiva-se o elitismo nazi. A decoração interior celebra o ritual das SS. As salas são batizadas com os nomes de Rei Artur ou Graal. São invocados os deuses germânicos. Vão-se buscar símbolos e desenhos à tradição celto-indo-germânica. Mas, para além do mais, é o culto do chefe que aqui é celebrado. Nous croyons en Adolf Hitler, notre Führer. Exactement comme un acte de foi, une profession de foi dans le guide infaillible qui va vous conduire au salut. C'est donc l'idéal d'un sauveur. Donc, est-ce que c'est la vision d'une religion? Je ne sais pas si c'est aussi conscient, mais nous, vu de l'extérieur, en observateur, on peut dire qu'il y a là la prétention d'instaurer une religion séculière avec toutes ces formes déviées, mais d'une forme de religion séculière, ça je crois. Goebbels, o ministro da propaganda, declara: queremos, pelo nosso lado, tornar-nos uma igreja. Desta vez fora demais, o toque-arrebate soa em Roma. Uma encíclica intitulada Com uma profunda angústia, o Papa Pio XI condena este novo paganismo. A observância dos mandamentos de Deus, proclama o texto, não depende nem do Estado nem da raça. A consciência não tem de respeitar as leis humanas que se oponham às leis naturais. A encíclica denuncia também a exaltação sobrenatural da raça e do sangue. O texto do Papa é lido integralmente nos púlpitos de todas as igrejas católicas da Alemanha no Domingo de Ramos de 1937. O órgão das SS comenta: cada uma destas afirmações é um insulto à nova Alemanha. A Gestapo confisca todos os exemplares e fecha 12 tipografias acusadas de terem reproduzido a encíclica. Em 1938, Hitler visita oficialmente Mussolini. Pio XI preferiu abandonar Roma 3 dias antes, declarando que o ar da cidade estava irrespirável. Refugia-se na sua residência de verão em Castelo Gandolfo. Antes da partida, mandou fechar os museus do Vaticano e proibiu as bandeiras nos edifícios religiosos. Nada seria mais indecente, declara Pio XI, que deixar flutuar aqui a cruz de uma bandeira hostil à de Cristo. O embaixador francês na Santa Sé, François Charles Roux, tinha a seu lado em Roma a filha Edmonde. Le pape Pie XI était un battant. C'était un homme d'action, c'était un homme de caractère, qui n'avait pas peur ni de l'humour, ni d'opinions quelquefois très tranchées, et évidemment, et qui avait aussi un rapport extrêmement direct et assez rare parmi les prélats. Les prélats ont une certaine onctuosité, Il n'avait rien de tout cela. Il était abrupt. C'était un homme de courage. Et évidemment, la question que tout le monde de ma génération a au bord des lèvres, c'est qu'aurait été le pape, l'attitude du pape Pie XI s'il avait vécu la période de la guerre. A 10 de fevereiro de 1939, Pio XI morre. 6 meses depois, estala a guerra.
A Polónia será a primeira a ser esmagada em poucos dias. Em breve chegará a vez da França. Em junho de 1940, milhões de homens e mulheres fogem da invasão alemã. É o êxodo que para alguns termina aqui, em Marselha. Muitos procuram refúgio na fé. No convento dos dominicanos de Marselha, ora-se e oferece-se hospitalidade, perguntando-se sobre o bom acolhimento da hierarquia ao novo regime do Marechal Pétain. Accueilli au portail par Monseigneur Delay, évêque de Marseille, le premier Français de France écoute ses chants et ses prières qui promettent une résurrection. Il a fait à la France le don de sa personne pour atténuer son malheur. Et l'adieu que le chef de l'État fait à Marseille, c'est l'hommage ému qu'il apportera à la cathédrale au cours de cet office solennel célébré à la mémoire de ceux qui sont morts pour que naisse de leur sacrifice une France nouvelle. Entre os católicos que trabalham por essa nova França está o ministro da Justiça, Raphaël Alibert, responsável dos primeiros estatutos dos judeus em França. Na mesma época, o seu filho Jacques era subprefeito. Il y a eu, dans la souffrance de la France, certainement une sorte de regain religieux. Et un regain religieux que le gouvernement, on ne peut pas dire qu'il le suscitait, mais il l'approuvait. Il faut se souvenir que Jacques Chevalier, qui fut un éphémère ministre de l'Éducation nationale à la fin de l'année 40, avait envisagé de rétablir le crucifix dans les écoles. Je rappelle à ce sujet que mon père a obtenu du maréchal Pétain une loi pour rétablir l'enseignement congréganiste. Proibido desde 1904, o ensino religioso é de novo introduzido em França. A imprensa católica escreve: a nossa gratidão ao governo do Marechal Pétain pode e deve expressar-se sem reservas. Aujourd'hui, on fait une distinction qui, je crois, est assez nette, qui ne vaut pas d'ailleurs que pour l'Église, entre ceux qu'on appelle les maréchalistes et ceux qu'on appelle les pétainistes. Et la distinction est très importante parce que, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que ceux qui sont maréchalistes sont des hommes qui souvent ont fait la guerre, et il y en a beaucoup parmi les évêques, étant donné leur âge, qui ont eu le maréchal Pétain comme commandant en chef, qui ont même peut-être fait Verdun dans un certain nombre de cas, et qui, à cause de ça, lui demeurent, je dirais, presque viscéralement attachés, parce qu'ils ont eu de l'estime pour cet homme dans les combats de Verdun et d'ailleurs, et ils ne doutent pas de la droiture, du patriotisme, de la bonté de cet homme. Et puis, le pétainisme au sens strict du terme, qui s'élabore peu à peu, c'est-à-dire à travers les différents actes institutionnels, puis à travers les actes du gouvernement, qui est une sorte d'idéologie nationale. Alors il y a certains aspects de cette idéologie qui peuvent séduire, comme incontestablement l'idée de travail, l'idée de famille, l'idée de patrie peut séduire, mais ça c'est un slogan très fort. Mais il y a d'autres idées qui, très vite, seront moins séduisantes, en particulier du côté des Juifs. Desde 1940, a associação do episcopado ao regime do Marechal preocupa alguns católicos. Os primeiros foram os dominicanos de Marselha, que aceitaram a atividade de um pequeno grupo de jovens laicos, dos quais faziam parte Jules Perrin e Paul Boyer. On avait entendu, ou on nous avait répété, l'appel du général de Gaulle depuis Londres. Donc tout le monde s'est dit, il y a quelque chose à l'extérieur, au-delà de la frontière. On a écouté Londres, on a écouté Radio Vatican, puisque nous sommes des chrétiens, et que, mon Dieu, il faut bien dire, à l'époque, notre hiérarchie ne disait pas grand-chose aux chrétiens désemparés que nous étions. Alors, c'est un de nos amis qui, le premier, à Avignon, a capté ces émissions de Radio Vatican, les a sténographiées, en a fait un petit bulletin renéoté.
qui paraissait en principe tous les 15 jours, mais enfin c'était pas très régulier, parce que il fallait d'abord bien pouvoir capter les émissions qui étaient brouillées, vous vous en doutez, et nous avons comme ça tiré nos premiers numéros. É a partir de 3 de julho de 1940, já próximo do dia da derrota, que começam a ouvir a Rádio Vaticano, na esperança de encontrar aí uma mensagem de mais esperança face ao nazismo do que a dos bispos franceses. C'est le jardin du couvent des Dominicains, et dans ce jardin, nous nous retrouvions après la messe de 8 heures, les pères sortaient, on bavardait un peu ensemble, on apportait les feuilles ici, pour être en mesure d'aller les distribuer aux messes de 11 heures, parce que les messes de 11 heures, à l'époque, étaient fréquentées essentiellement par la bourgeoisie, et c'était la bourgeoisie qu'il fallait convaincre. C'était la bourgeoisie qui avait une tendance à être plus pétiniste et vichiste que les autres. Et puis nous avons eu, notamment en novembre 1941, un sérieux différend avec l'archevêque d'Aix-en-Provence qui était pratiquement une condamnation de la voix du Vatican et qui invitait les catholiques à ne pas lire ce torchon. Depuis quelque temps, une propagande sournoise se fait à Aix et sans doute ailleurs, que tous les catholiques sachent que cette feuille anonyme est dénuée de toute autorité. Elle est l'œuvre d'adversaires de l'œuvre de restauration nationale entreprise par le maréchal. C'est clair. O martírio infligido à Polónia na mesma época não tem comparação com o sofrido pelos franceses. Por que razão decidiu o Reich crucificar esta nação, fazendo sofrer os seus habitantes um tormento tão atroz? Desde setembro de 1939, o terror instala-se. Os católicos destacam-se nas listas das vítimas. Nos primeiros lugares figuram os padres. I tak w mojej miejscowości, nie tyle rodzinnej, ile w Pelplinie, gdzie kończyłem seminarium, 20 października 1939 roku wymordowano prawie całą kapitułę i wszystkich księży profesorów, ponieważ był to ważny ośrodek polskości. W czasie wojny wymordowano tam prawie 50% kapłanów. Ils étaient persécutés par les Allemands d'une façon plus particulière parce que les Allemands sentaient, notamment Hans Frank, le gouverneur, que la résistance spirituelle religieuse catholique, en même temps, c'est une résistance politique ou nationale, n'est-ce pas, contre les Allemands. Alors ils voulaient détruire l'Église catholique par les différents moyens. Jakie plany Hitler miał w stosunku do Kościoła, tego dokładnie nie wiadomo. Nie ulega wątpliwości, że jest to nowy rodzaj antyreligii. Kościoły wszystkie polskie zostały zamknięte. Na Pomorzu zostawiono tylko niektóre, w których odprawiane były nabożeństwa w języku niemieckim. Język polski został zakazany łącznie ze spowiedzią. Aqui em Cracóvia, no castelo de Wawel, estava instalado o governo alemão da Polónia. Por trás dos muros desta fortaleza medieval, prepara-se uma experiência terrível. Trata-se de destruir toda uma tradição religiosa na Vaterland, uma zona situada na parte leste do Reich, que teve a infelicidade de não ser alemã. Hans Frank, o dignitário nazi, foi nomeado governador da Polónia. Ele declara que o território conquistado é privado dos seus direitos e que a Vaterland se irá tornar numa zona de experimentação do nacionalsocialismo, particularmente no plano religioso. Depressa se compreenderá o que aquilo significava. A repressão é terrível. Igrejas, conventos e mosteiros são encerrados, os movimentos católicos proibidos.
A Rádio Vaticano, na sua emissão de 21 de janeiro de 1940, denuncia em várias línguas a violência alemã na Polónia e a grave afronta à consciência humana. O Reich reage de imediato. Uma tal atitude poderá ter repercussões desagradáveis. A partir de então, a Rádio Vaticano não dará mais informações sobre a Polónia. Para os católicos polacos, o desespero é imenso. Descontentamento, hostilidade, alguns chegam mesmo a falar em cisma, em ruptura com Roma. O rumor chega ao Vaticano. Os prelados polacos pressionam o Papa tentando obter um protesto da parte dele. Mas a Santa Sé mantém o silêncio. Um silêncio que acaba por lançar a dúvida. Por que não responde o Papa a todas as mensagens que recebe? Combien de fois ai-je entendu mon père dire « on va demander au pape d'excommunier Hitler ». La repensée, c'est pas maintenant qu'on la découvre. Ça lui a été proposé des quantités de fois. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il avait une raison. A razão está em que Pio XII teme as represálias sobre a Igreja alemã. Uma igreja que Hitler procura deitar a perder e que o apoia com dificuldade, remetendo-se ao silêncio. No entanto, uma voz se elevará no seio do episcopado quando começa o extermínio dos débeis mentais. A do bispo de Münster, cuja posição é contrária à apresentada neste filme de propaganda, feito para convencer a justeza de tal política. Idioten und Schwachsinnigen baute man aber Paläste, und diese kranken Menschen waren gar nicht empfänglich für die Schönheit, mit der man sie umgab. Schuldig ist ein System, das diese Vererbung nicht zu verhindern sucht. A 1 de setembro de 1939 começa a implementação do projeto. Num primeiro tempo, eliminam-se as vítimas com um tiro. Mais tarde serão construídos centros em Württemberg e no Hesse com câmaras de gás. Der größte Teil aller Anstaltsinnen hat seine furchtbare Krankheit von seinen Eltern ererbt. Em agosto de 1941, 70 mil doentes foram mortos nas câmaras de gás. Monsenhor von Gellen pede que os autores daqueles atos sejam perseguidos por homicídio. Martin Bormann, chefe do partido nazi, pede a detenção e o enforcamento imediato do prelado. Mas, pouco tempo depois, com o impacto do sermão e o impacto que provoca na opinião pública, o programa de eutanásia é parado. Outros bispos também deram provas de coragem. Marie-Rose Gineste foi testemunha disso em Montauban. Como muitos crentes na época, sofre com o silêncio do episcopado. Ela é responsável pela distribuição do Témoignage Chrétien, um jornal clandestino. Marie-Rose era muita vez chamada para trabalhar no arcebispado junto de Monsenhor Théas. Mas ela não sabe realmente o que pensar dele. A bem dizer, desconfia dele. Il n'a jamais su, jusqu'à ce que j'ai eu une perquisition en 1942, que j'étais dans la résistance. Et je me cachais pour lui porter témoignage chrétien clandestin à l'évêché. J'allais le mettre, glisser sous la porte, mais il n'avait jamais su que c'était moi qui les portais. Em agosto de 1942, Monsenhor Théas sabe das prisões dos judeus em Paris. Tal como Monsenhor Saliège de Toulouse, ele decide reagir. Il me téléphone, il me demande d'aller le voir. Je suis allée. Et il me dit, voilà, il y a une lettre, il y a des arrestations des Juifs, il me met au courant, et j'ai préparé cette lettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Une occasion de plus de faire de la résistance, j'étais tout à fait d'accord. Et alors, est-ce que vous pourriez la taper? Et je dis, bien sûr. Mais je dis, comment vous allez la faire, l'envoyer? Par la poste. Il me dit, comment? Je dis, non, la poste va l'arrêter immédiatement. Ça, la censure va être au courant. Vous voulez qu'elle soit lue le dimanche dans les églises, elle ne le sera pas, il faut... Et comment faire? Je dis, la porter à bicyclette, je m'en charge. A histórica bicicleta esteve guardada durante 50 anos em casa de Marie-Rose Gineste.
Le voilà. Je cache la roue qui est toute abîmée, là, vous voyez. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à cette roue? Et puis parce que j'ai été accrochée par une auto le 10 février de cette année. Non, il était magnifique ce vélo, ça. Il marchait tout seul. Hein. Et je suis allée dimanche jusqu'à la dernière messe à la cathédrale pour entendre, pour voir si jusqu'au bout on avait laissé lire la lettre et qu'elle a été lue jusqu'au bout. Mes bien chers frères, à Paris, par dizaines de milliers... Em Paris, milhares de judeus foram tratados com a maior selvageria. Famílias foram separadas. Homens e mulheres são tratados como gado e enviados para destino desconhecido, expostos aos maiores perigos. As atuais medidas antissemitas constituem um desprezo pela dignidade humana. Esse protesto, no silêncio geral desses dias, teve um grande eco, mas só alguns prelados franceses elevaram a voz em nome da sua consciência cristã. Muitos católicos olharam para Roma. No entanto, o Papa continuou silencioso. A sua personalidade e caráter são frequentemente contestados. Monsenhor Van Lierde esteve ligado ao Vaticano durante 60 anos. Perguntado sobre as suas memórias de Pio XII, replica com toda a diplomacia de um prelado, falando-nos primeiro de Pio XI. Pie XI était un caractère fort, tempré. Et c'est lui dire qui était capable de surmonter Mussolini, aussi très fort. Et le très fort. Et alors, il a fait son possible, et avec, quelquefois, en tapant sur la table, il a dit sa pensée. Il est donc droit, une droiture absolue, et un homme fort, équilibré et sage. Pie XII était également fort, mais d'une façon plutôt douce, diplomatique. Voilà, pas avec le poing sur la table, mais d'une façon en parlant, en discutant, en donnant les raisons. Et c'est comme l'autre l'a fait également. Mais la façon était différente. Plutôt douce, forte, oui, mais d'une douceur plus pénétrante, pour ainsi dire. Pardonnez-moi cette parole. C'est ainsi que le Pie XI a obtenu, par sa force constante, l'autre par sa persévérance, je veux dire. Voilà. Pio XII não tem um temperamento cruzado. O Papa é um diplomata. Antes da guerra, fez uma carreira brilhante como embaixador pontifical na Alemanha. 12 anos no cargo em Munique e depois em Berlim valeram-lhe a acusação de germanófilo. O campo aliado censurar-lhe-á a sua simpatia pelo povo alemão. Na época, uma vez eleito, o Papa não deixa mais a sua torre de marfim no Vaticano. Ele só tem conhecimento da realidade do mundo através das mensagens dos embaixadores e de outros diplomatas. Teria Pio XII a exata medida do drama? Esta vida, vivida entre o céu e a terra, regulada por um protocolo e uma veneração devidas aos príncipes de outros tempos, não o terá mantido isolado do mundo? Mas a guerra vai trazer o Papa à realidade. A 19 de junho de 1943, Roma é bombardeada. Haverá mais de 1.500 mortos e outros tantos feridos. O Papa visita imediatamente o bairro de São Lourenço para expressar os seus sentimentos às vítimas. Três meses mais tarde, é sob as janelas do Papa que se desenrola um novo drama. Poucos dias antes, tinham chegado 3.000 SS que detêm todos os judeus de Roma. Lia Levi era pequena, demasiado nova para compreender a gravidade da situação. Fosse como fosse, judeu ou cristão, ninguém imaginara que tal fosse possível na Cidade Santa.
Lia apenas se lembra de ter sido separada da família. Foi levada para o convento de São José, situado nas colinas romanas. Aveva avuto le difficoltà legate alla guerra, quindi il freddo, la mancanza di cibo, questo c'era. Però se devo dare un giudizio così a posteriori, devo dire che è stata un'esperienza positiva perché le suore erano molto comprensive, l'atmosfera era buona perché il fatto che eravamo tante bambine ebree si giocava, per esempio a Natale c'è stata una grande festa con quadri viventi, erano solo ebrei perché le altre ragazze erano andate a casa per le feste. No convento onde esteve refugiada Lia, já lá vivia a irmã Ferdinanda. Le pape Pie XII nous a dit aux religieuses de Rome, de tout ce qui était ici, ouvrez les portes, sauvez les Juifs. Alors nos supérieurs ont été très courageuses et ont fait entrer chez nous, en famille, tout ce qui venait. On a beaucoup parlé de l'attitude de Pie XII. C'est difficile de donner une synthèse, mais pour tâcher de le dire en quelques mots, on pourrait dire que le pape n'a jamais attaqué frontalement les persécuteurs, mais il a tâché de protéger les victimes. A atitude do Papa Pio XII não será posta em causa depois da guerra. Mas em 1963, 5 anos após a sua morte, explode uma bomba. Les Juifs sont déportés, assassinés. Taisez-vous, mais non. Foi a peça de um autor alemão, Rolf Hochhuth, que causou a explosão. Segundo o autor, Pio XII teria sido informado da existência dos campos de extermínio e ter-se-á mantido em silêncio. Rolf Hochhuth vem ao Teatro Athénéum, em Paris, onde foi representada a sua peça O Vigário. É um espetáculo que provoca sempre incidentes. Um espetáculo que leva a fazer a pergunta: por que se esperou tanto tempo para acusar o Papa? Die Kirche galt, weil einzelne ihrer Priester tapfer im Widerstand gegen Hitler gefallen sind, auf dem Schafott oder in KZs umgebracht wurden. Galt die Kirche im Ganzen, ganz irrtümlich, als ein Hort des Widerstandes gegen Hitler. Das war sie aber nicht. Und deshalb ist nie davon gesprochen worden, bevor der Stellvertreter da war. A peça inspira-se na vida de um tal Kurt Gerstein, um químico alemão que durante os anos 40 procurou opor-se ao nazismo e que, para melhor o combater por dentro, se vai alistar nas SS. Hat dann eine Fleckfieberwelle in Gefangenenlagern bekämpft als Chemiker und wurde deshalb beauftragt, das Gift zu besorgen für die Vergasung der Juden. Und das hat er nicht getan, sondern hat über die schwedische Botschaft in Berlin, die Schweden waren neutral, den Vatikan informiert über das, was tatsächlich an Verbrechen in Polen von uns Deutschen gemacht wird. Gerstein terá levado o seu relatório à Embaixada do Vaticano em Berlim. Mais tarde, suicidar-se-á em Paris. Se esse relatório chegou ao Papa, ele está aqui. Estamos nos arquivos secretos do Vaticano, onde nos permitiram filmar na companhia do seu responsável, o prefeito Metzger. Les archives secrètes du Vatican, il faut bien dire ce que ça veut dire. Secrète, ça veut dire seulement privé, ne pas public. Pour faire des recherches ici, il faut une permission du propriétaire, c'est-à-dire du pape. O prefeito Metzger é o guardião de um inestimável tesouro. A história do Ocidente cristão desde há milénios. Nous ne comptons pas les volumes, nous ne comptons pas les documents, mais seulement les kilomètres. Nous avons plus de 100 kilomètres de rayon. É à secção Europa século XX que nos conduz o prefeito, onde há documentos, diz ele, que já foram objeto de publicação. Ça c'est de l'Allemagne déjà. Donc voyez-vous comment ça fonctionne. Alors je prends une boîte de l'annonciature de la France.
Estes arquivos secretos reúnem os documentos oficiais de todas as nunciaturas, por outras palavras, de todas as embaixadas do Vaticano espalhadas pelo mundo. Esta é a de Paris nos anos 20. O relatório Gerstein devia estar numa caixa semelhante da Nunciatura de Berlim, datado de 1942. Mas quando voltamos ao assunto, compreendemos que há um mal-entendido. Les archives sont ouvertes à la consultation jusqu'à 1922, c'est-à-dire jusqu'au pontificat de Benoît XV. Après 1922, les documents donc des deux pontificats de Pie XI, Pie XII, etc., ne sont pas encore disponibles pour les recherches historiques. Qui décide de les rendre C'est accessibles? seulement le pape qui peut décider ça. Et il ouvre les archives du Vatican, non pas année par année, mais pontificat par pontificat. Os arquivos da Segunda Guerra Mundial foram abertos à consulta por Paulo VI. Mas essa pesquisa foi confiada a 4 jesuítas que trabalharam longos anos os documentos. Este é um deles. É americano, chama-se Graham. Perguntámos-lhe se algum documento poderia ter escapado à sua investigação. It took us 15 years, maybe more. And but we had complete access to the archives. We just took them down and brought them into our workroom and went through them and picked out the key documents. And so on one volume after another until finally we got to the 12th. O acesso aos documentos originais é atualmente impossível. Mas, se o relatório Gerstein foi recebido no Vaticano, ele deve figurar nos 12 volumes compilados pelo padre Graham e pelos outros 3 jesuítas. Foi o que o prefeito Metzger nos propôs verificar. Depois de uma volta pelos volumes, constata-se que esse relatório não figura aí, o que nos confirma o padre Graham. I've never found anything of that kind. Gerstein gave the documents to some other German priest, but certainly they never arrived in the Vatican. Pourtant, la terreur fait rage dans tous les pays. O Vicário, a peça de Rolf Hochhuth, continua a sua acusação. Mesmo que as informações de Gerstein nunca tenham chegado à Santa Sé, outras fontes terão posto o Vaticano ao corrente do que se passava nos campos de extermínio na Polónia. 1,8 million juifs ont déjà été tués rien qu'en Pologne. Ce chiffre, Sainteté, a été confirmé officiellement par l'envoyé de Varsovie près de la Maison Blanche au légat du pape à Washington. Esse enviado do governo polaco no exílio em Londres pôde, graças à resistência polaca, penetrar em 1942 no gueto de Varsóvia. Mais tarde, ter-se-á mesmo infiltrado nos campos de Treblinka e de Belzec. O presidente polaco tê-lo-á encarregado de informar o que vira ao presidente Roosevelt, a Churchill e a Nabu Goldman do Congresso Mundial Judaico. Esse homem chamava-se Jan Karski. Era um oficial dos serviços secretos, um católico. Só ele nos poderia dizer se o seu relatório terá sido transmitido ao Papa. Jan Karski ainda é vivo, tornou-se cidadão americano. Encontrámo-lo perto de Washington. I had a message from the Jews begging the President of the Polish Republic to send a letter to the Pope asking in their name to announce that any Catholic who takes part in the persecution of the Jews may be a subject for automatic excommunication. The problem was that many German soldiers and officers were Catholics. Hitler was born Catholic. I believe Goebbels was born Catholic. The Jews saying, we don't know how one talks to your Pope, but apparently you believe that he has a power to close and open the gates of heaven. Let him close the gates of heaven for those Catholics
who are supposed to obey him. The President of the Polish Republic on December the 10th sent a letter to the Pope. I read this letter years later. There was a sentence, "At your feet, Holy Father, I implore for your intervention." He did not receive the answer. Mas terá esse documento chegado ao Vaticano? Terá sido entregue ao Papa? Estará aqui classificado nestes documentos secretos? Terá sido ele encontrado pelo grupo de historiadores que fizeram a investigação? Parece-nos bem que sim. At the end of 1942, the president of Poland, who was in London, wrote a very strong letter to the Pope, and it was received by Pape, the ambassador, Polish ambassador at the Vatican, and he wrote his report. Among my other research, I went to the Polish Sikorsky Library, and I found Pape's report on this interview, and he said that he was very smiling when he read Pape read the letter to him, and he was very smiling. But then, as he went reading on, the Pope began to get a little more and more stiff, irritated. And at the end, he said to Pape, "I don't think your president has read my Christmas address of 1942. I don't think he's both. I have said all that he wants me to say. And I cannot understand why he does not understand my discourse." A mensagem dura mais de uma hora. Eis os 15 segundos em que é evocado o problema judeu. Questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone, le quali senza veruna colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. O Papa falou, mas terá o seu discurso sido ouvido? Após a guerra, François Mauriac escreve: "Não tivemos o consolo de ouvir condenar a crucifixão desses inúmeros irmãos no Senhor." Albert Camus acrescenta: "Juro que em milhões de pessoas nada ouvi." Rolf Orhut esperava que o Papa exprimisse a sua preocupação pelos judeus deportados que pensavam partir para se estabelecer nos territórios do leste. J'ai attendu avec mes amis, les célèbres chrétiens de gauche, pendant 4 ans que monte une condamnation, mais tonitruante, enfin vociférante, une condamnation un tonnerre réprobateur de Rome. Et ce que je reproche discrètement, plus ou moins, au Vatican de l'époque, c'est de n'avoir pas condamné le régime tel qu'il appliquait l'idéologie. Parce qu'il y a d'une part l'idéologie, qui est une erreur philosophique, dénoncée, démontrée, réfutée par l'encyclique, mais il y avait le régime, qui est un régime monstrueux, d'assassins à l'œuvre, de fous furieux, et ça a manqué. Il fallait non seulement condamner l'idéologie, mais le système qui l'appliquait. Que pensa atualmente o Vaticano de período controverso e que tanta polémica suscita ainda? Em Roma, o cardeal Etchegaray exprime a posição da Igreja atual. Je crois devoir dire encore aujourd'hui le devoir de, comme on dit, de repentance. D'une manière ou d'une autre, la communauté internationale et européenne en particulier a une certaine responsabilité, sans pouvoir la mesurer, la peser. Et nous, comme catholiques, nous avons aussi notre part de responsabilité, de par l'histoire, de par ce qu'a représenté tout le courant antisémite, qui a des racines théologiques même. Il me semble que tout s'explique dès le moment qu'on dit, avec une pointe de provocation bien sûr, qu'il a fallu attendre après la guerre mondiale pour que l'Église catholique se convertisse au christianisme. C'est-à-dire qu'elle lise correctement ce qu'on appelle la parabole du bon samaritain. En fait, on y pose la question non pas qui est ton prochain,
mais de qui te montres-tu le prochain? Il a fallu attendre longtemps pour que l'Église ne réponde plus « Mon prochain, c'est d'abord le catholique, que je protège par priorité », le souci des catholiques allemands animait notamment Pie XII, et qu'elle réponde enfin ce qu'ont commencé à faire les évêques de Nouvelle-Orléans, ce qu'a fait le futur cardinal Duval à Alger. Le prochain, c'est le persécuté, même s'il n'est pas catholique, et même si le persécuteur est catholique. Mais il a fallu très longtemps pour que l'Église en arrive là. Em 1939, o cardeal Pacelli é eleito sumo pontífice. Sob o nome de Pio XII, ele torna-se o 258º sucessor de São Pedro. A propósito dos anos terríveis que se seguiram à sua coroação, Pio XII escreveu no seu testamento: "Tenho consciência dos reveses e das faltas que me podem ser atribuídos nestes tempos difíceis. Não terá o papado deixado só um povo disperso e vulnerável? Como enfrentaram o mal esses católicos inquietos?"